नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 26 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसी 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर कटिबनी आपणकर राशन कार्ड। जोगाण मंत्री देले बड़ सूचना। आयकर फाइल करथिले मध्य आपणकर राशन कार्ड कटिब नाही। एथिपाई फिजिकल भेरिफिकेशन करिवे राज्य सरकार। एने लिस्ट सहित डोर टू डोर बुली भेरिफिकेशन करने अधिकारी मानक निर्देश दिया जाइछि। फिजिकल भेरिफिकेशन पर नियाजिब निष्पत्ति। राशन कार्ड कटिब कि नाही एने सूचना देइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। इनकम टैक्स जदि आपण देउथांते तथापि आदौ व्यस्त हुंतु नाही, कारण आपणकर राशन कार्ड कटिब नाही। तदंत करी सेमानंकु सामिल कराजिबो। ग्रामांचल रे मासिक 10,000 टंका एवं सहरांचल रे मासिक 15,000 टंका आय करुथिले राशन कार्ड कटिबाको निर्देश आसीछि। मात्र केउ माने गरीब केउ माने प्रकृत गरीब नुहंती, एथिपाई स्वतंत्र भेरिफिकेशन करने जाउचंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे जेपी नाडा। ओडिशा आसिबे जेपी नाडा। फेब्रुआरी 28 तारिख में ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नाडा। पुरी रे जातीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम रे जोग देबे। विभिन्न राज्यर स्वास्थ्य सचिवों को नहीं एही कार्यक्रम आयोजन करा जाउचे। फेब्रुआरी 28 तारिख रु मार्च 1 तारिख पर्यंत एही कार्यक्रम चलिबो। पुरी रो एक होटेल रे एही कार्यक्रम आयोजन करा जाउचे। एथिपाई बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नाडा ओडिशा आसुचंती 28 तारिख में। परवर्ती खबर धान किणा पाई सरकारंकर डेडलाइन। राज्य रे सरकारंग पक्षरु धान किणा जारी रहिछि। यह मध्य सरकार समय सीमा धार्य करिसंती। आसंता मार्च 31 तारिख मध्य धान किणार डेडलाइन सरकार जारी करिसंती। मंगलवार दिन जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने सूचना देइचंती कि वर्तमान सुधा प्राय 65 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई सारिछि। पूर्वरु चलित खरीफ ऋतु पाई धान संग्रह लक्ष्य को 65 लाख मेट्रिक टन रु 77 लाख मेट्रिक टन वृद्धि करने को सरकार योजना करिसेंती। चलित वर्ष धान किणा जारी रही। तेबे मार्च 31 तारिख मध्य समस्त धान किणा शेष करने को सरकार कहिसेंती। परवर्ती खबर राज्य में मलेरिया स्थिति उद्वेगजनक। राज्य में मलेरिया स्थिति एवं उद्वेगजनक स्थिति रे पहुंचे। गत 4 वर्ष मध्य मलेरिया रे आक्रांत होई विभिन्न जिलूर 28 जन रोगी मृत्युवरण करिसंती। वर्षक वर्ष आक्रांतों संख्या बढ़ी चली। निकट में प्रकाशित ओडिशा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे एने तथ्य दि जाइए। रिपोर्ट कहूचे 2021 राज्य में 25,503 जन मलेरिया रे आक्रांत होइथिले। आउ 13 जन मृत्युवरण करथिले। सेबरी 2022 रे बढ़िला, 23 रे मध्य बढ़िला। तबे 2030 सुधा राज्य को मलेरिया मुक्त करिवार लक्ष्य रखिचंती सरकार। एथिपाई मागणा रे औषध बंटन करा जाउची। 2024 रे आरंभ होइथिबा एही औषध बंटन 81.6% रे पहुंचीची। परवर्ती खबर बदलिब लोकसभा भवनर नाम। प्रथमे सचिवालय थिला, एहा पर 2019 जुलाई रे नाम परिवर्तन करथिले। बीजेडी सरकार एहार नाम रखिथिले लोकसभा भवन। आउ एबे सरकार बदलिबा परे राज्य लोकसभा भवनर नाम परिवर्तन मध्य कराजिबो। एने बीजेपी सरकार योजना करुथिबा जणा पड़िछि। एहा सहित ओडिया अस्मितार नारा देई क्षमता को आसीथिबा सरकार एहार नाम बदलाई स्वतंत्र नाम रखिबे। लोकसभा भवनर नुआ नाम कोन हेबो एथिपाई विभिन्न महलर मतामत मध्य निया जाउथिबा चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर राज्य रे हेबो असंभाळ ताती। राज्य रे ताती बढ़िलाणी। ततला कढ़ई रे भाजी हेबे ओडिशावासी। आउ मात्र 4 दिन पर राज्य रे वृद्धि पाइब तापमात्रा। 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। किछि दिन हेबा राज्य रे वर्षा जगु ताती कम रहिछि। मात्र आउ 2 ରୁ 4 दिन मध्य ताती वृद्धि पाइब। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्यर पाग मुख्यतः सुखिला रहिब पूर्वानुमान करा जाइछि। राज्य रे 4 दिन जाई तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबनी। आउ 4 दिन पर राज्य रे 2 डिग्री ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर बदलिब राज्य पर्यटन विभागर टैग लाइन। आपण मध्य टैग लाइन कही टंका जीति पारिबे। नुआ सरकार रे बदलिबाकु जाउछि राज्य पर्यटन विभागर टैग लाइन। पुराना सरकार जेउ टैग लाइन रखिथिले एहाको परिवर्तन करिबो बीजेपी सरकार। ए नै उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। तेबे पूर्व सरकार टैग लाइन रखिथिले इंडियास बेस्ट कैप्ट सीक्रेट। एहाको परिवर्तन करिबो पर्यटन विभाग। एथिपाई एक प्रतियोगिता मध्य आरंभ होइछि।
ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 6ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ରହିବ। ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ବାବଦରେ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୂରିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବାର୍ଷିକ 2,50,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପୋଲାଭରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା। ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ 103 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ 252 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରଙ୍ଗମହଲ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ନୂତନ ରଙ୍ଗମହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 12.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନିଶାମଣି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପଛପଟେ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ଦିନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ରୟାଲ ଏହା ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ରଙ୍ଗମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60 ଡିସମିଲ୍ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକଠାରେ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମୋଟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଦୈନିକ ଏଠାରେ 2,000 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଟ 933 ଜଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏସ୍ଆଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସିଟିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଟିକା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମିଳିଲା ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଟିକାର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଟିକା ଭଣ୍ଡାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ 2015 ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSEର ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ହେବ।
जदि अधिक भल करने चाहिए तेज प्रथम और द्वितीय परीक्षा भी दे पारे छात्र छात्री हेले सेमानक पई प्रथम परीक्षाटी बाध्यतामूलक। यह सहित क्रीड़ा कोटारे आसीथिबा छात्र छात्री माने कौनसी गोटिए भी परीक्षा दे पारिबे। उभय परीक्षा पई सेंटर कराजिबो। परवर्ती खबर आरंभ करागला पीएम इंटर्नशिप स्कीम पई पंजीकरण। इंटर्नशिप खोजुथिबा युवक युवती मानक पई बड़ खबर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 द्वितीय पर्याय आवेदन प्रक्रिया आरंभ करा जायछि। जदि प्रथम पर्याय रे आवेदन करिबार वंचित अछंती द्वितीय पर्याय रे आवेदन करिबार सुजोग पाइबे। आग्रही प्रार्थी माने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अधीन रे आवेदन करिबाकु हेले सरकारी वेबसाइट pm.msca.gov.in रे आवेदन करि परिबे। आवेदन करिबार शेष तारीख मार्च 12, 2025 रखा जायछि। मोट 1 लाख प्रार्थी माननकु एथिरे चयन कराजिबो। परवर्ती खबर झील मानक सरकार देवे मागणा स्कूटी घोषणा कले। उत्तर प्रदेश सरकार 2025 वर्ष पाई बजेट घोषणा करिसेंती। एही बजेट रे महिला एवं झील मानक पाई अनेक उपहार देइचंती योगी सरकार। 2025 बजेट रे यूपी सरकार राज्यर झील मानक स्कूटी जोगाई देबाकू घोषणा करिसेंती। कहि रखुछि कि स्कूटी मागणा रे मध्य दिया जिवो। एथि पाई उत्तर प्रदेश सरकार राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आरंभ करने को जाउचंती। यूपी अर्थमंत्री सुरेश खन्ना फेब्रुआरी 20 तारिख में एने घोषणा करिसेंती। एही योजना रे 400 कोटी टंका खर्च करिवे राज्य सरकार। राज्यर समस्त मेधावी झील माननकु स्कूटी जोगाइबा को जाउचंती सरकार। परवर्ती खबर मो बस धक्का एवं कार्यानुष्ठान ग्रहण। आम बस धक्कार 2 जन आहत होगा घटना एवं त्रुटि उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि कोर्ट। ड्राइवर सहित गार्ड को मध्य एवं बहिष्कार करा जायछि। मंगलवार दिन 10टारे मास्टर कैंटीन रे घटिथिला एही अघटन। बस सम्मुख रे ऑटो को अपेक्षा करिथिबा 2 महिला उपरे माड़ी जाइथिला मो बस। एथिरे 2 जन आहत होइथिले। आउ एबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर आज सरिबो महाकुंभ मेला। प्रयागराज रे चलिथिबा महाकुंभ मेला आज हेउछि शेष दिन। आज मध्य कोटी कोटी श्रद्धालु माने बुड़ पकाइबाकू आशा रखिचंती। तेबे सूचना अनुसार जनवरी 13 तारिख आरंभ होइथिबा एही भव्य समारोह रे वर्तमान सुधा 22 कोटी अधिक लोक माने संगम रे स्नान करिचंती। ए नै उत्तर प्रदेश सरकार सूचना दैचंती। 55 धरी चलिथिबा एही मेला आज हेउछि शेष दिन। आज शेष दिन रे मध्य अनेक पर्यटक श्रद्धालु माने एका संगरे बुड़ पकाइबे बोली यूपी सरकार सूचना दैछि। परवर्ती खबर एप्रिल 30 रु चारिधाम यात्रा। उत्तराखंडर चारिधाम यात्रा खूब शीघ्र आरंभ होगा जाउछि। केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पाई एप्रिल 30 तारिख रे आरंभ करा जिवो। एथिपाई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 मार्च रु आरंभ होगा जाउछि। प्रति थर भली यात्री माने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधार कार्ड जरिया रे करिबाकू प्रस्तुत करूचंती सरकार। तेबे सुरक्षा को अधिक व्यवस्थित करने को कहा जायछि। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मार्च 11 तारिख आरंभ करा जिवो। चारिधाम यात्रा रे 46 लाख रु अधिक लोक माने शामिल हुअंती प्रति वर्ष। परवर्ती खबर देश में चलिबो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। मात्र 30 मिनिट रे चलिबो 300 किलोमीटर। सही दिन आउ दूर रे नाही जेतेबेले आपण मात्र 1.5 घंटा रे ओडिशा रो दिल्ली एवं मात्र 30 मिनिट रे दिल्ली रो जयपुर रे पहुंचबे। आपण भाबुथिबे आमे आपणको उड़ाजहाज कथा कहूछु, किंतु यह नुहे। देश में मध्य आउ एक नुआ बुलेट ट्रेन र परिकल्पना चलीचे। हाइपर लूप टेक्नोलोजी नुआ आसवाक जाउचे। आउ एही पंचम परिवहन माध्यम हाइपर लूप हेउचे एक दीर्घ दूरता यात्रा कम समय मध्य करा जाउथिबा टेक्नोलोजी। तेबे एही टेक्नोलोजी भारत को आसवाक जाउचे। ए नहीं एक सोशल मीडिया रे पोस्ट करी केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर वर्षा पाई मैच बातिल। अधिक रोमांचकर हेला सेमीफाइनल मैच। वर्षा कारण ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य अनुष्ठित हेबाकु थिबा ग्रुप बी रो सप्तम मैच बातिल होइछि। गतकाली रावलपिंडी रे लगाण वर्षा जारी रहिथिला, जेउ कारण T20 मैच मध्य हेबा संभव होई नथिला। मैच बातिल हेबा परे उभय दल को 1-1 पॉइंट बांटी दिया जाइछि।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏବେ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯଦି ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେ ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତୁଛି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ।